जन्नत के पत्ते। अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल को उसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने उसमें पाँव डाला और स्ट्रैप बंद करके झुकी ही थी कि ज़ोर पड़ने से चटक हुआ और हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह, वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। ये वो सर्द महर और तल्ख जहान नहीं, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने की बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि हया उसे रोक पाती, जहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतार कर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था। उसका अंदाज़ा आम सा था, जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। पहन लो हया। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जहान ने ज़रा मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सिसिली जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें जूते कैसे वापस करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसिली है। उधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर अपने बूट वापस ले लूँगा मैं। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम, मैं नंगे पाँव जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटिक काजल की मटनी स्याही वाली आंखों से उसे देखी गई। उसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लिटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरने वाले पानी के कतरे अब खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे थे। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान लाताल्लुकी से बैठा उसकी बात नहीं सुन रहा, वो उसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था। सिसिली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से उसके आगे नंगे पाँव में चल रहा था। उसके अंदाज में कोई खौफ तो कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद दिनों बाद ही सीढ़ियों के इख्तिताम पर सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा था। वो जहान के दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसने देखा ज़मीन में एक कील निकली हुई थी। इसे बिस्तर के वो मुतला कर पाती, जहान का पाँव उस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब उसने दोबारा पाँव उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही बूंद निकल आई थी। उसने बेइख्तियार जहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज़ तेज़ चल रहा था। जहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें ज़ख्म आया है। वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेज़ी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाक़ईतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी नहीं हो गया। बहुत टफ ज़िंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहिर माल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर उसके साथ माल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद वाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। उसके ऊपर बड़ा सा सितारा और इतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर जवाहिर माल लिखा था और जहान तुर्कों की तरह सीख को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर माल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फ़ख्र से बोला था। जवाहिर अंदर से भी उतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श ऊपर तक नज़र आती। 5-6 मंजिल के बरामदे और हर माल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों कहकों से मुज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मसहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकनियाँ देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हुजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, वो यूरोप था। जूते खरीदकर दोनों ऊपर चले आए
حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹوران تھا۔ نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کی سرما کی ملی جلی خنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پہ رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے، دائیں ہتھیلی ٹھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محب سی اس کے وجیز چہرے کو دیکھ گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں اسبات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورانٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک تپ گلوکار کا دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہی سیسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی۔ کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے اشیاء اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔
تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ خالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہاں کے اشارے پر بل لے آیا تھا اور جہاں اپنے پٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں پہ ہی رہ گئی۔